इस्लाम के अकॉर्डिंगली गवाही के मसले को देखें तो ये हुक्म है कि 2 औरतों की गवाही होगी तो वो 1 मर्द के बराबर हो। तो ऐसा क्यों है कि औरत की गवाही को आधा कंसिडर किया गया हमारे इस्लाम में? अच्छा, ये मसला भी बड़े ज़ेर बहस आता है लोगों के दरमियान में, और अक्सर व बेशतर आज के दौर में लोग इस पर बहस भी करते नज़र आते हैं। अच्छा, पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं कि कुरान मजीद में इस बात का ज़िक्र है कि औरत की गवाही आदी है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जहाँ जहाँ गवाही का मसला है हमारे इस्लाम में, सब जगह औरत की गवाही आदी नहीं है। कुछ जगह ऐसी भी हैं वहाँ मर्दों की गवाही मानी ही नहीं जाती, वहाँ सिर्फ औरतों की गवाही मोतबर होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी और एक नई चीज़ आपके सामने आई होगी कि कुछ जगह ऐसी हैं या कुछ केसेस ऐसे हैं कि उसमें मर्दों की गवाही का एतबार ही नहीं किया गया, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ औरत की गवाही का एतबार किया गया है, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ औरत जो है ना वो गवाही दे सकती है। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बतलाया है कि औरत की फ़ितरत के अंदर इमोशनल होती है औरत, और उसकी फ़ितरत एक जज्बाती फ़ितरत होती है, और इसी वजह से अब तो इस बारे में काफ़ी सारी थेरीज़ भी आ गई हैं, आपको नेट पर मिल जाएंगी, कि औरत की जो इमोशनल नेचर है वो इस तरह की नेचर है कि औरत एक वक्त में कई कई चीज़ें सोच रही होती है, उसकी नेचर है, एक वक्त में कई कई चीज़ें सोचती है। इसी वजह से जब कोई वाक़या रूनुमा होता है, ख़ास तौर पर इस तरह के वाक़यात के जिसके अंदर कई कई फ़रीक़ैन मुलव्वस होते हैं, जो मामलात के वाक़यात होते हैं। अब देखें, कुरान मजीद में जिस कॉन्टेक्स्ट में औरत की गवाही का मसला आया है, सूरह बकरा में आया है, सूरह बकरा के बिल्कुल आखिरी उसमें आया है, जो आखिरी आयतें हैं, तो उसमें इस चीज़ का जिक्र आता है कि औरत की गवाही लेन देन के मामलात के बारे में आ रहा है कि जो लेन देन के मामलात होते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात होते हैं, वो कहाँ होते हैं? अक्सर व बेशतर बाज़ारों में होते हैं, घरों से बाहर होते हैं, और इसी तरह कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, या इसी तरह के और भी जितने बाहर के मामलात हैं, जो बाहर की दुनिया है, वहाँ पर ये सारे मामलात सर अंजाम पाते हैं। तो इस तरह के मामलात में औरत की गवाही को आधा कंसीडर किया गया है, और ये भी औरत पर कोई जुल्म नहीं है, बल्कि औरत पर बड़ी शफ़क़त की गई है। इसकी वजह क्या है, मैं आपको कुछ थेरीज़ का जिक्र कर रहा था, तो उसमें उन थेरीज़ में ये चीज़ सामने आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग थेरीज़ हैं, उस पर रिसर्चेज़ अभी चल रही हैं, और रिसर्चेज़ भी सामने आई हैं कि जो औरत की नेचर है उसके अंदर, जिस तरह मैंने जिक्र किया, इमोशनल उसकी नेचर है। अब वो क्या करती है, एक वक्त में कई कई चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। इसी वजह से आप देखें, औरतें बहुत जल्दी रो पड़ती हैं, कोई भी केसेस ऐसे हो जाएं, कोई कॉकरोच देख ली एकदम डर जाएंगी, कोई और इस तरह का मामला हो गया एकदम पैनिक हो जाएंगी। और इसी तरह औरतें जब ड्राइव करती हैं, आपके सामने केसेस आते रहते हैं इस तरह के, अगरचे एक्सेप्शनल जो है ना वो केसेस ऑलवेज़ देयर, एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन जो उसूल बनाया जाता है, जो रूल बनाया जाता है, वो एक्सेप्शनल केसेस को देखकर नहीं बनाया जाता। जिस तरह अब कोई ये कहे कि इस दुनिया में गे भी मौजूद हैं, इसी तरह ट्रांसजेंडर्स भी मौजूद हैं, तो अब उनका फिर वो क्या करें, उनकी फ़ितरत यही होती है कि उनकी फ़ितरत में वो चीज़ है ही नहीं है जो दूसरे इंसानों की फ़ितरत में होती है, जो औरत की फ़ितरत में होती है, मर्द की फ़ितरत में होती है। इन जो सेक्सुअली डिज़ायर्स हैं वो उस तरह उनकी नहीं होती हैं, बल्कि वो जिनसे मुखालिफ के बजाय हम जिस की तरफ होती हैं, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ होती हैं। तो अब अगर कोई ये कहे कि उनकी फ़ितरत इस तरह है, तो इस वजह से ये काम दुरुस्त है, तो अब उन्हें ये कहा जाएगा कि यहाँ पर भी देखें एक्सेप्शनल केसेस हैं, अक्सरियत इंसानों की किस तरफ है, वहाँ जिनसे मौजूद हैं, मर्द है या औरत है, तो इस वजह से उस चीज़ को देखते हुए रूल्स बनाया जाता है। जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनको देखकर रूल्स नहीं बनाए जाते। तो हमारे जितने भी कवानीन हैं, जो मुल्की सतह के कवानीन हैं, इंटरनेशनल कवानीन हैं, नेशनल लॉज़ हैं, इंटरनेशनल लॉज़ हैं, उन सब में इसी चीज़ को बुनियाद बनाया जाता है। तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि उसमें जैसे औरतें पैनिक हो जाती हैं, और औरतों की अक्सर बेशतर कोई कॉकरोच देख लिया पैनिक हो गई, कोई छिपकली देख ली पैनिक हो गई, एक्सीडेंट हो गया एकदम पैनिक हो जाती हैं। तो ये पैनिक होना बुरा नहीं है, ये अच्छा है उनके लिए। अब अगर कोई कि ये मैं जो है ना एक नेगेटिविटी के तौर पर बयान कर रहा हूँ, एक बुराई के तौर पर बयान कर रहा हूँ, इस तरह की बात नहीं है। इमोशनल फितरत है और वो पैनिक हो जाती हैं, जज्बाती हो जाती हैं, ये उनकी नस्ल के लिए और उनसे जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ साथ इस्लाम ने दूसरे मामलात को भी देखा है, जो दूसरे मामलात हैं, जैसे लेन देन के मामलात हैं, इस तरह के मामलात हैं। तो अक्सर व बेशतर मैं आपसे जिक्र ये कर रहा था कि रिसर्चेस हैं, उनमें इस बात का जिक्र किया गया है कि
عورتیں بیک وقت اپنی اس فطرت کی وجہ سے جو ایموشنل نیچر ہے بیک وقت یعنی ایک ٹائم میں وہ دو چیزیں سوچ رہی ہوتی ہیں، یعنی ان کا دماغ کئی جگہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب کوئی بندہ کسی چیز پر فوکس کر پائے گا تو وہ اس چیز کو ایموشن نہیں ہوگا، اب اس کا دماغ کئی طرف چل رہا ہے، اس وجہ سے ایموشنل نیچر ہو جاتی ہے، ادھر کے بجائے اس کے ایموشنز ادھر جمپ کر جاتے ہیں ایک دم، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ایموشنل اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور ایموشنز جو ہے نا وہ جمپ کرتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، پھر اس میں اسلام نے یہ رکھا ہے کہ دوسری عورت کو اس کے ساتھ مددگار کے طور پر رکھ دیے۔ یعنی ظاہر ہے اگر ایک عورت جو ہے نا ایک دم پینک ہو گئی یا کوئی اور اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے کہ نہیں بھئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اس طرح کا معاملہ تھا، تو یہ اس کے ساتھ بڑی سہولت رکھی گئی ہے عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، نہ اس کو جو ہے نا وہ انفیریئر کیا گیا ہے، نہ اس کو گھٹیا نعوذ باللہ کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا دوسری طرف اس طرح کے معاملات ہیں کہ جن معاملات میں مردوں کی گواہی معتبر ہی نہیں ہے، پھر اگر کوئی یہ کہ ہاں جی مرد جو ہے نا وہ انفیریئر ہو گئے، مرد گھٹیا ہو گئے اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے۔ اب دیکھیں فقہائے کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ کچھ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، جیسے پیدائش کا معاملہ ہے، اب بچہ پیدا ہوا ہے، اگر وہ بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے تو اس کے ساتھ کافی سارے احکام شریعت کے وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ وارث نہیں ہوگا، اس کا حصہ نہیں ہوگا، اس کا جو ہے نا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کا نام نہیں رکھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، شریعت کے کافی سارے احکام وابستہ ہیں نا۔ اور بچہ اگر زندہ پیدا ہوا ہو تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اور اسی طرح اس کے ساتھ اور بھی جو معاملات ہیں وہ وابستہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچہ اگر زندہ پیدا ہوا تھوڑی دیر بعد فوت ہو گیا تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ سارے کے سارے معاملات شریعت کے وابستہ ہیں۔ شریعت اس کو حق دیتی ہے اس کا اگر وہ زندہ پیدا ہو کر فوت ہوا ہو کہ وہ اپنے جو والد ہے اس کے مال میں سے وارث بنتا ہے وہ، اور اس طرح کے معاملات اس کے ہوتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں نا کہ بچہ پیدا ہوا ہے یا زندہ پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی لڑکا پیدا ہوا، تو اس طرح کے معاملات میں عورتوں کی گواہی کو شریعت میں بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس طرح کے معاملات میں مردوں کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے نا عورت کے ایموشنز صحیح جگہ کام کرتے ہیں۔ بالکل وہی بات آ گئی کہ جو اس کی ایموشنل نیچر ہے تو وہاں پر اس کی ایموشنز جو ہے نا اس کو عورت کو نہیں بھٹکا سکتے، کیونکہ اس کا جو فطرت ہے، اس کی جو ایک قسم کا ادارہ ہے، اس ادارے کی سربراہ عورت ہے، خاندان کی سربراہ عورت ہے، اس طرح کے معاملات کی سربراہ عورت ہے، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں اسی کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا، وہاں مردوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب وہاں اگر کوئی یہ بات کہے کہ نہیں مردوں کی گواہی کا بھی اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ مرد جو ہے نا وہ بھی وہاں پر موجود ہو سکتا ہے اور اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو یہ مردوں پر ظلم ہے، وہاں عورتوں پر ظلم ہے، یہاں مردوں پر ظلم ہے۔ اگر مردوں کو آپ یہ کہیں گے کہ مردوں کی گواہی یہاں پر اس کا بنیاد بنایا جائے گا، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ مرد کو اس چیز کا مکلف بنانا، مرد اس چیز کے اندر شرماتے ہیں، اس چیز کو زیادہ فیس نہیں کر پاتے، اور اس چیز سے یعنی ایک قسم کا دور، کیونکہ وہ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں نا اس وقت، یعنی ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا مرد کھڑا ہو کے دیکھے گا اس کو؟ وہاں پر اگر موجود بھی ہوا تو اس کی توجہ سائڈ پہ ہوگی نہیں۔ تو یہ چیز ہے، یہاں پر مردوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا، یہاں پر عورتوں کی گواہی کا اعتبار کیا گیا۔ تو شریعت میں اگر آپ دیکھیں جو احکامات ہیں اس میں بالکل بیلنس ہے، اس کے سارے احکامات میں بالکل بیلنس رکھا گیا ہے، اور کوئی حکم جو ہے نا وہ زیادتی پر مشتمل نہیں ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔